मजलिस थोड़ी डिस्टर्ब हुई, मैंने कहा मौलाना ऐसे नहीं करते, आखिर को पढ़ने दें, कोई मसला है तो हम मिले ही बैठे। बंदा भी अपना ही था जो कहते हैं अब आप भी पहली नमाजें भी पढ़ाता लाके साथ गए, उसके फौरन बाद मैंने कहा देता क्योंकि मेरा यहाँ मैंने कितना किस बात को आपको तवज्जो पूरी चाहूंगा। मेरा कोई तो उसने कहा है, मैंने जो छोटे बच्चा था और मुझे बताएं अरबी में लिखने को क्या कहते हैं। उसने क्या कहा था, मैंने कहा लिखी हुई चीज तो दोबारा लिखने को। उसने कहा नकल, तवज्जो है ना किबला। मैंने किबला आपके नजदीक जो उसने ये किया है कि उसने कहा है कि हुसैन ने नकल कुरान पर पाँव रखी। थोड़ा बजाना, क्योंकि वो जो कुरान लिखा गया था छाल पे पहले नबी के दौर में कागज तो नहीं था, या नफीस किस्म के पत्थर पे लिखा जाता था, या दरख्त की छाल पे लिखा जाता था, या हलाल जानवर की खाल पे लिखा जाता था। मैंने कहा नकल किया कुरान पे कलम रखे ना। उसने कहा देर पर कहा तो यही वाली व्याप्ति है। मैंने कहा मौलवी आप पता नहीं क्या दर्द में पड़े हो, आप नकल किए हुए कुरान को बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप थोड़ी सी हकीकत मानो और कुरान को तस्लीम करो तो मैं तुम्हें असल कुरान से पाँव दिखाऊं। मैंने कहा तू नकल की बात करता है, मैं तुझे असल को दिखाऊं। हयान में कहते हैं असल कुरान कौन सा होता है और नकल कुरान कौन सा होता है। मैंने कहा मौलवी जो लिखा हुआ तेरे मेरे पास आया है ये नकल है। उसने कहा असल कहा है। मैंने कहा असल के बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हमने सारा कुरान जल्द मुस्तफा पर नाज़िल किया। कुरान की आयत पढ़े में हमने सारा कुरान जल्द मुस्तफा पर नाज़िल किया। उसने कहा बिल्कुल कुरान की आयत है। मैंने सारा कुरान मोहम्मद मुस्तफा के दिल में है ना। उसने कहा बिल्कुल। मैंने कहा सारा कुरान मोहम्मद के दिल में है, मोहम्मद के दिल मोहम्मद के सीने में है, मोहम्मद का सीना मोहम्मद के बदन में है। अगर अल्लाह की तस्वीर करते करते मोहम्मद थक जाते हैं, वो बतूर के घर में आके लेट जाते हैं। जिस सीने में कुरान लिखा हुआ है उसमें कभी असल चलता है, कभी हुसैन चलता है। उससे कभी असल चलता है, कभी हुसैन चलता है। मैंने कहा मौलवी किताबों से ढूंढने इन्हें वैसा मान जैसा बनाया है। बैत शरत का दर खुला, मौला अली का दर खुला, सामने मस्जिद नबवी, सामने जाता हूँ साथ मस्जिद नबवी है। अली के शहर को मस्जिद नबवी कहा जाता है। जाके मैंने सुनना है कुछ अली बादशाह का शहर भी मस्जिद नबवी है, क्योंकि जैसे घर में किसी का दरवाजा खुलता है वो उसके घर का शहर होता है। अली के शहर को मस्जिद नबवी कहते हैं। तवज्जो है ना किबला। यही तो बात है कि अली के बच्चे या माँ की गोद में बैठ के वहां महफूज से खेलते हैं या अल्लाह के घर में आके नबी के सजदे से खेलते हैं। तवज्जो है ना किबला। क्योंकि मस्जिद नबवी का शहर है। अब बैत शरत का घर खुला, मौला अली का घर खुला। अली बादशाह हुए देखकर नबियों का नबी मिंबर रहे। अली ने आगे बढ़ के कहा कदमों को धोके सलाम करो। अली ने मिंबर छोड़ा, खुतबा नबी ने मिंबर छोड़ा, खुतबा को ही छोड़ा। नबी ने उतर के अली को सीने से लगाया, दाएं तरफ मिंबर के बिठा दे, खुद नबी मिंबर पे। तो तेरे मेरे क्या मजमा नहीं था, सहाबा का मजमा। तवज्जो है ना। सारे नमाजी, सारे सच्चे, सारे अच्छे, सारे वफादार। तवज्जो है ना कि सलवात पढ़े जब आवाज सहाबा का मजमा। मोहम्मद मुस्तफा ने अली को देखा, अली ने नबी के चेहरे की ज़ियारत की। या अल्लाह का पैगाम है मेरा हबीब काजी रब्बे जलील। आज ने बता अली क्या है। तवज्जो है ना। आज इन्हें बता अली क्या है। किताब का नाम है किताब सुलैमान में क्या है। रावी है हजरत अबू ज़र, नबी के रब खड़े हुए, फरमाया अली, फरमाया सिया का कहा अल्लाह को दो जानते हैं। तवज्जो है किबला। नबी ने कहा या अली अल्लाह को दो जानते हैं। मौला ने कहा मौला कौन कौन। फरमाया एक मुस्तफा जानता है, एक मुर्तदा जानता है। एक मुस्तफा जानता है, एक मुर्तदा जानता है। तो फरमाया अली मुझ मोहम्मद को भी दो जानते हैं। पूछा मौला कौन कौन। फरमाया एक खुदा जानता है, एक मुर्तदा जानता है। तवज्जो है ना किबला। अल्लाह को दो जानते हैं, एक मुस्तफा एक मुर्तदा। मोहम्मद को दो जानते हैं, खुदा एक मुर्तदा। फिर फरमाया अली तो अली को भी दो जानते हैं। पूछा मौला कौन कौन। फरमाया एक खुदा जानता है, एक मुस्तफा जानता है। तवज्जो पूरी रहूंगा हदीस बाब के अंदर की। रावी हजरत अबू ज़र, मेरी तो कोशिश है कि तेरे सीने में अली और वलीउल्लाह इतना गहरा लिखा जाए कि कोई ईमान का रखू विधायक सीने में जाकर वलीउल्लाह डालो। नबियों के नबी का फरमान है ना। मैंने रुका नहीं भेजा था, किसी शिया ने नरम लेके नहीं भेजी थी, किसी शिया ने अल्लाह को पैगाम नहीं भेजा था। उसने कहा, उसने वही की, मुस्तफा ने ऐलान किया, सहाबा ने सुना। तवज्जो है ना किबला। सहाबा का मजमा मस्जिद नबवी
یہ ابو ذر بھی ہے. اب دیکھو وہ اللہ ہے, اسے بھی دو جانتے ہیں, مصطفیٰ اور مرتضیٰ. اللہ کو دو جانتے ہیں, دونوں اللہ سے چھوٹے ہیں. تھوڑا سا جاگرا ہونا چاہو. اللہ کو دو جانتے ہیں, دونوں اللہ سے چھوٹے. مصطفیٰ کو دو نہ جانا, ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے, ٹھیک ہے. اللہ کو دو نہ جانا, دونوں اللہ سے چھوٹے. مصطفیٰ کو دو نہ جانا, ایک بڑا ہے ایک چھوٹا. جس میں ابھی نہیں پڑھنا نہ پڑے میری وجہ سے میں کیوں سے لڑوں؟ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا. کیوں؟ علی کو مانے گا حلال زیادہ, جو حلالی ہوگا وہ مان لے گا, اور جس کی تکلیف میں کھا کے اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں تو نہ مانے علی کو, نہ مانے ہدایت کو, میرے ساتھ جگہ میں کرے. جسے علی اور نبی اللہ اچھا نہیں لگتا, یا اللہ کی توحید چھوڑے یا مصطفیٰ کی شریعت چھوڑے. کیوں؟ اللہ نے وحی کی, مصطفیٰ نے اعلان کیا, وہ اللہ ہے, وہ بھی اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں آتا ہے. توجہ سمجھو, ذہن ظاہر نہ کرنا, وہ اللہ ہے, کافر مطلق ہے, کائنات بنانے والا ہے, وہ بھی اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں آتا ہے. وہ مصطفیٰ ہے, رسولوں کا رسول ہے, نبیوں کا ایمان ہے. توجہ ہے نا کتنا, نبیوں کا ایمان ہے, بس ہے تخلیق کائنات ہے. وہ رسول ہو کے اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں آتا ہے. میں کیا جانوں اللہ نے علی کو کتنا علی کیا ہے؟ میں کیا جانوں اللہ نے علی کو کتنا علی کیا ہے؟ علی اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے. علی سمجھنے کے لیے یا مصطفیٰ ہونا چاہیے یا پھر خدا ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, محمد آل محمد بلند الصلوات. دیکھیے, میں نے کبھی مان کے نعرہ نہیں لگوایا. اگر حق بنتا ہے تو پھر نعرہ ایسے لگاؤ کہ جبرائیل جہاں کہیں بھی ہے تمہاری آواز ان کے نجف پہ جا کے مولا علی کی طرف بوسا دے کے کہے کہ وقار نقوی منزل میں ذکر آل محمد کا لایا, دونوں ہاتھ بلانے جائیں گے حیدری. توجہ ہے نا, بندوں کا علی محتاج نہیں, رب مصطفیٰ کی قسم ہے. جس کا جی چاہتا ہے مانے, جس کا جی چاہتا ہے نہ مانے, لیکن یاد رکھو جو مانے گا وہ اپنا پیدا کرائے گا. کیوں؟ کیونکہ علی نسلوں کو پاک کرتا ہے. جو اسے مانے گا اس کی نسل پہ شک نہیں ہوتا. یہ ذاکر نائک کے بارے میں آج بھی کسی دوست نے مجھے تیرے کہنے میں کیا, میں نے ابھی تک نہ فارورڈ کیا مجھے جواب دیا. کیونکہ دیکھیے کتے کے ساتھ کتا نہیں بنایا. توجہ ہے نا کتنا, اب کتا بھونکے گا تو آپ بھونک تو نہیں سکتے. اور یہ ذاکر نائک کو یہ راستے کی خراب ہو, ان کا شجرہ نظر کسی مقدس مہینے کی 16 رجب کو صحن ابو طالب میں سرکار مصطفیٰ نے بیان کیا. توجہ ہے نا, 3 دن تک تو بیوی اور بیٹا رہے کعبہ میں, یہ پیدا نہیں ہوتے. پھر کبھی موقع ملا میں بتاؤں گا کہ 13 رجب کو یہ آتے کیسے, کیونکہ پیدا ہوتے ہیں 13 میرے جیسے جو رجب ہوتے ہیں. کعبہ نجابت کا محمد ہو بھی نہیں سکتا. توجہ ہے نا کتنا, وہ کعبہ ہے, وہاں آنے والے بھی کعبے ہیں. توجہ ہے نا کتنا, جیسے کعبے کا سرا کعبہ ہے, آپ کعبے میں جائیں گے جس دیوار کی جانب جائے پیدا کر سکتے ہیں, اسی طرح یہ کعبہ ہے جسے چاہے پیدا کر سکتے ہو. توجہ, اور اگر میری بات کا یقین نہیں تو علماء کے خبروں کے قرآن میں کھولا کے قوم مقدس میں کہ یہ جو مسجد شمشان بنی ہے یہ کیسے بنی ہے. جتنے رائے جاتے ہیں مسجد شمشان میں جا کے نمازوں پر تو رب مصطفیٰ کی قسم ہے وہ بندہ بڑا عظیم تھا, میری بطولوں سے بڑی راضی تھی کہ اسے امام وقت نے زیارت کروائی. توجہ ہے, امام وقت نے زیارت کروائی. مطلب بنا جب مطلب بنا رہا تو اس کے ذہن میں آیا کہ یہ جنگل بھی آباد ہے, سیمت قبلہ کا تعین کیسے کروں. تو جہاں اس وقت چرچا کیا جاتا ہے نا, صرف قبلے کا